Assalamualaikum everyone, welcome to another video. প্রথমে আমি তোমাদেরকে দেখাবো একটি পুলিশ ওয়াকি টকি. This is police walkie talkie. Wow. Then I want to go binocular. This is famous binocular. Whoa. Plastic sunglass. This is plastic sunglass. Guys, এটা হচ্ছে খুবই স্পেশাল for me. Shotgun. খুবই পাওয়ারফুল একটি শটগান. ওয়াও, দেখো তোমরা, দেখতে খুবই সুন্দর. আর এটা হচ্ছে একটি হ্যান্ডকাফ. 3 2 1 0. Whoa, yes, this is handcuff. আর একটি মিনি পিস্তল. Sports motorbike. This is sports motorbike. Wow. Granite. Blue and black color combination e banano দুই স্টাইলের গ্রেনেড. একটু সাইজে বড় আর একটু সাইজে ছোট. Wow. Laser light. এটা হচ্ছে একটি laser light. Yes. Missile. Dangerous missile है ये. Whoa. Surprising knife. This is surprising knife. और এটা হচ্ছে Captain America shield. This is Captain America shield. Wow. Or it is a sniper rifle. This is sniper rifle. Wow. খুব সুন্দর একটি sniper rifle. So guys, that's all today. Bye bye.